वस्तु निश्चित प्राप्त होती है। Говорит, что если есть такое любопытство, значит у вас, как сказать, достигнуто того, чего вы хотите. हरि जी, स्वामी जी, वृंदावन। महाराज ने पूर्व प्रसंग में बताया कि जो हरियाय गाय होती है, हरियाई हीरो करे जहाँ तहाँ तिरस्कार, मूटा चर्यो न भावई विपत्ति मान आहार। आचार्य कहते हैं भगवत धर्म संग्रह संचय धर्म अनेक, पतित पवित्र न होंगे बिन अनन्य निज टेक। जिन्होंने भगवत धर्म का संग्रह नहीं किया, अनेकानेक सामान्य धर्मों को इकट्ठा किया, संग्रह किया, तो वो पतित हैं, वो पतित हैं। क्षुद्र देवों की उपासना करना, तो ये सब महाराज बोले कि ये सब जो पतित हैं बेचारे। जन्म मरण जासो मिटे सोई सांचो इष्ट, देवी देवा थिर नहीं तू क्यों भरम दृष्ट। महाराज बोले कि जिसकी उपासना करने से जन्म मरण का फंदा मिट जाए, वो ही सच्चे इष्ट है। और देवी देवा फिर नहीं, महाराज बोले देवी देवता स्थिर रहने वाले नहीं है, ये स्वयं ही अजर अमर नहीं है, स्वयं ही सुखी नहीं है। तुमको क्या सुखी कर सकते हैं? तू क्यों भ्रम दृष्ट, अरे दृष्ट बुद्धि तू भ्रम में क्यों पड़ रहा है? Зачем же в таком находиться заблуждении, поклоняться им? तो हरियाई हीरो करे जहाँ तहाँ तिरस्कार, मूटा चर्यो न भावई विपत्ति मान आहार। जैसे कि सब जगह जाने वाली एक गाय होती है, सब जगह, например, корова, которая ходит सब по всем खेतों में जाने वाली, полям. बस तो उस गाय के पीछे बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, तो за этой коровой все кричат ей, चारों तरफ бегут со всех сторон ее кричат. जहाँ तहाँ तिरस्कार, और उसका तिरस्कार भी सबके पायन सिर धरे अपनी कहन को। Никто не называет ее своей. जो सभी देवताओं में सभी आस्था रखने वाले होते हैं, उनको कोई अपना नहीं। всем полубогам, никто не считает своим. एक आस एक बास कर एक ही इष्ट उपास, और बिहारी दास अनन्य मत बड़ो भजन। Господу поклоняться. ये वाणी का निष्कर्ष बार 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 बार, क्योंकि भजन ध्यान भी बहुत लोग बहुत करते हैं, तो что многие люди भजन делают. खूब प्रेम भी करते हैं, परिक्रमा भी देते हैं, बहुत कुछ साधन करते हैं, लेकिन एक जो मुख्य बात है उससे चूके रहते हैं। Но самое главное, они выполняют. दान पुण्य भी बहुत करते हैं, Они लेकिन जो пожертвования дают. इष्ट के प्रति जो अनन्यता है, Преданность, अनन्य भाव है, преданность одной форме Господа, они этому не वो испытывают. नहीं होता है। और यही सबसे मूल है। А это самое главное. पत्नी में बहुत से अवगुण हो, यानी कोई काम नहीं जानती हो, Например, жена плохая, не रोटी знает करना भी ничего, कम जानती हो, सोनी लगाना भी कम जानती हो, ये सारे काम नहीं जानती हो, उस सब बातों को पति सहन कर लेगा, लेकिन पत्नी के अंदर एक अवगुण ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने पति के सिवाय और किसी से भी प्रेम करती है, ये अवगुण नहीं होना चाहिए। बाकी और कोई गुण न हो,
Даже तो если वो в ней पति больше सहन कर लेगा, कोई बात нет недостатков. तो Да? अनन्य शवे Ну, этот अनुकूल один недостаток, он हमें все, так сказать, перечеркивает. प्रतिकूल न जात सलिल सयो बिहारी बिहारी न दास लड़ाई ले सिय दास कहो काहू न लयो। तो हमारे इष्ट सारी बातों को गुण नहीं है तो सहन कर लेंगे, Наш Господь будет कोई ऐसी терпеть, कोई बात नहीं तो что у सब нас सहन нет कर लेंगे, хороших भजन качеств. नहीं होता है Даже если мы आलसी ничего не है можем उसको भी делать, सहन даже कर если мы लेंगे, ленивые, Он может это терпеть. लेकिन एक आस, Но мы должны только на Него एक надеяться. आस हर मिलन की, Надеяться только на встречу с Ним. एक ही मन में जिज्ञासा और आशा होनी चाहिए Мы अपने должны इष्ट только на से это मिलने। надеяться и желать только этого, встретиться с нашим Господом. तो एक आस एक वास, और हमको संसार के किसी भी सुख की कामना अथवा सुख की कामना के लिए और देवताओं के Мы не должны хотеть никакого पैर счастья पड़ना, ни в этом мире, ни तो ये जो от व्यभिचार богов है, ничего просить. Потому что если мы это делаем, это означает, что мы तो не преданы. तो जिस प्रकार ऐसी हरियाई, ब्रजभाषा में हरियाई शब्द, जहाँ तहाँ मन रखने वाली, जहाँ तहाँ खेतों में खाने वाली गाय, तो हरियाई हीरो करे, ऐसी गाय के पीछे हीरा होता रहता, हल्ला गुल्ला होता रहता है, То есть, если человек और सब लोग उस गाय को भगाते रहते हैं, वहां गई तो वहां से, वहां गई तो वहां से। куда бы она ни एक пришла, आस। эта корова, все бы ее прогоняли. Также этого человека. मूटाचर्यो न भावई विपत्ति मान आहार, आहार के कारण उसने विपत्ति मोल ले रखी है, ऐसा स्वभाव है। Она проблему себе создает из-за еды. То есть она от жадности бегает तो туда-сюда. हरियाई को सुख सुनो गरीब बंधावे काट, पहले इसको बता चुके हैं पर फिर भी किन्हीं किन्हीं साथियों को हम दोबारा दोबारा और हृदय में बैठ जाए ढंग से कि हरियाई को सुख सुनो गरीब बंधावे काट, मेड़ मेड़ मारी फिरे जहां लब के तहां लाठ। तो हरियाई गाय का उसी प्रकार ऐसे साधक का जहाँ तिरस्कार होता है उसको वस्तु हस्तामल नहीं होती है। Если इसलिए человек не एक стремится आस, к одному Господу, значит он, как сказать, не имеет единственной надежды जैसे в жизни. कि उपासना में कहते हैं ना, नाम रूप लीला धाम, Есть, значит, जिनको три вещи. Это имя, ये चारों बातें प्राप्त हो форма, जाएं, лила и дхама. 4. अपने इष्ट के नाम में रुचि, Во-первых, нужно иметь вкус к имени और Господа. ध्यान भी उसी स्वरूप का И करना нужно है, медитировать на эту форму. और लीला भी उसी स्वरूप के द्वारा आनंद लेना है, И नाम нужно रूप लीला, наслаждаться лилами этого Господа. और उन्हीं के धाम में निवास करना है। И нужно жить в дхаме этого Господа. तो ये जब चारों बातें बन जाती हैं Когда все तो 4 प्राप्ति человека सहज делают, है। это значит, что очень легко अब достижимо. इनमें से एक बात इधर उधर हो जाती है तो प्राप्ति में अंतर होता है। А если хоть одно из 4 не соблюдается, уже будет тяжелее. अनन्य है कि थोरहु भजन करे तो अपने इष्ट की प्राप्ति हो, ललित सूर्य देव जी महाराज कहते हैं। Говорится, что даже если немного баджана делать, но следует और अपनो этого भजन करे достаточно. और कछु करे А если человек делает баджан, еще что-то делает, тогда तो स्वरूप में अंतर पड़ जाए। это означает, что человек не следует одной сварупе. इसलिए पाम पसार के सो जाए, अगर भजन नहीं होता है, माला नहीं होती है, चिंतन नहीं होता है, तो पैर पसार के सोग में भलो। Говорится, что даже если человек не может баджана совершать, лучше пусть спит. लेकिन और सामान्य देवताओं के उसके चक्कर में नहीं Не पड़ना। надо следовать полубогам и так далее. Простым полубогам. ऐसे महाराज तो महाराज ने बताया कि वर्णाश्रम में पतबड़ी पतहीन पतजात करके प्रसंग में आया, और बिहारी दास कैसे मिले जहां भगत में भात, कि
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुणा कर्म विभाग से तस्य कृतारम अपनी माम वृद्धि अवतारम अव्ययम। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं Видите, Господь Кришна говорит, कि मेरी सृष्टि में 4 वर्ण हैं, существует 4 वर्ны в моем творении. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। Брахман, Кшатри, Вайшья, Шудра. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुणा कर्म विभाग। गुण और कर्म के विभाग से В соответствии с их качеством и деятельностью. तो वर्ण और वर्णों में जाति, जैसे क्षत्रिय क्षत्रिय Есть варны, есть वर्ण है, еще разные деления внутри लेकिन варн. उसमें जाति बहुत है। Джати क्षत्रियों में это बहुत более такие маленькие ब्राह्मणों деления. में बहुत जाति है, Как, например, кшатры. शूद्रों में बहुत जाति है, Много разных джати. Джати это как वैश्यों में семьи. बहुत जाति। Семьи такие. राखो छिड़ाए कर्म की फलते एक सवैया में बोले महाराज कि राखो छिड़ाए कर्म की फलते मैं बहुत चित्त हो तो उनकी रो। जैसे कि कहीं 4 धामों की यात्रा करना, Например, кто-то совершает विशेष путешествие परिक्रमा по करना, 4 дхамам или парикраме делают. उपास और व्रत रहना, Или какие-то врата कभी совершают. कोई व्रत रह रहे हैं, कभी कोई व्रत रह रहे हैं, ये कर्म है। Это называется карма. जो अनन्य भगवत धर्मी हैं, А тут जो भगवत धर्म की महिमा को बारीकी से जानते полностью हैं, преданы своей дхарме, उनको ये व्रत और ये नहीं करने। никакие врата нельзя совершать. क्यों? कि जैसे कोई एकादशी व्रत रहता है, Например, Кадыши врата. एक दशा को एकादशी कहते Кадыши это हैं। एक दशा означает... एकादशी। Эк даша это означает одно अब एक состояние. दशा कहाँ रही? А в Кадыши какое 14 же одно दिन। состояние? 14 यानी дней. 14 दिन तो हमने उस अन्न को ठाकुर का भोग लगा के ठाकुर का В प्रसाद течение माना, 14 дней мы считаем और зерновые 15वें दिन просадом, हमारी दशा बदल गई, а в 15-й день उसी мы уже प्रसाद को не считаем हमने это как... अन्न मान लिया। Мы уже это считаем зерном, а не просадом. तो हमारी दशा एक कहाँ रही? Это означает, что у нас не одно состояние ума. जिसको हम प्रेम से पाते थे बिहार जी महाराज का भोग लगा के, जिसको प्रेम प्रसाद मान रहे Предлагали हैं, Бихариджи раньше еду и считали это अब हम просадом. 15वें Но на दिन 15-й день мы уже не считаем это एकादशी जब просадом. आई, Когда Экадыши приходит, उसको हमने अन्न मान लिया। мы считаем это ये зерновые, तो а अन्न है, не इसको हम नहीं просадом. खाएंगे। Мы говорим, что зерновые мы не едим. तो जो सूक्ष्म महीन जो भगवत धर्मी है, Те, वो кто इसको नहीं मानते। Те, кто исследует тонко дхармы своей, они не считают. 99% लोग इसको स्वीकार करते 99% следуют Экадыши, но 1% не следует, Но- потому что они поняли глубокую суть этой врата. Это всего лишь врата. महाराज बोले राख्यो छिड़ाए कर्म के फंद पे मैं बहुत चित्त, ये भी एक कर्म है। Это карма. और कर्म बंधन में जीव बनता है तो कर्म बंधन में सकामता व्रत रह रहे हैं, 15वें दिन उपास ही रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं जी? Это карма. Это отлично от чистой упасаны. तो ये कर्म हो गया। Значит, будет результат кармы. जैसे कि पूर्णमासी आई, Например, रोजाना स्नान नहीं करते हैं जमुना जी, каждый день человек не और совершает पूर्णमासी के दिन омовение. या एकादशी के दिन स्नान करने Например, в पहुंच गए Экадыши जमुना или जी, в Пурнамасе идет совершает अगर नहीं करते हो तो омовение. करो ही मत। Если ты не делаешь омовение, पूर्णमासी के दिन क्यों गए? зачем Пурнамаси эти омовения делать? Это тоже врата. तो या फिर कभी भी जा सकते हैं। Или в любое время ходить, или ये कोई प्रतिबंध नहीं कि हमको पूर्णमासी को जाना है। ты неправильно считаешь, что именно в Пурнамасе надо пойти совершить омовение. तो ये कर्म बंधन में जब ये जीव बच जाता है, То благодаря этим вратам प्रसाद человек, का महत्व तो समझा नहीं, हरि человек, की भक्ति का तो प्रताप समझा नहीं, значит, और не понял कर्म में बन गए। величие просады, не понял सहज величие जो रति होती है ठाकुर से, हमको जाना है तो हमारे लिए हर बार любви к बराबर है, Господу. प्रत्येक बार हमारे लिए बराबर है। Если мы идем к Господу, для нас каждая минута благоприятна. मान लीजिए Не शरीर में означает, что कोई какое-то время благоприятно, какое-то нет. डॉक्टर ने बता दिया
कि Например, 15 दिन में एक दिन भूखा रहना चाहिए, например, доктор तो сказал, ठीक है भूखा रहो, 14 дней есть, а व्रत 15 मत дней रहो। есть. Но это не надо считать как भूखा вратом. रहो। व्रत रहना और भूखे रहने में अंतर है। Просто есть разница व्रत между रहोगे ठाकुर जी тем, को чтобы सारा लेके врату तो उसका फल совершать. मिलेगा तुमको, Потому что если мы делаем врату, значит у нас будет результат और этой वो враты. फल दुखदाई है। А результат у нас वो приносит फल опять материальный мир. तुमको भक्ति मार्ग से जो जहाँ तुम्हारी उपासना का लक्ष्य है Врата, उस она будет लक्ष्य से уводить हटाने वाला है। нас с пути бхакти. ये शुद्ध धर्म की बात बता रहे हैं। Это यूं तो говорится भैया о जैसे जो चल रहे हैं, чистой дхарме. Конечно, एकदम। существует и более простое такое упасана, где все эти врата соблюдаются. और सकामता से जैसे वृंदावन की परिक्रमा Или, например, अब आई एकादशी Экадаши, да? या मावसा या पूर्णमासी Или आई, Амавасия, или Пурнамаса. तो हमने वृंदावन की परिक्रमा करी। Мы और वैसे делаем हम करते парикраму, नहीं а हैं। в другое время мы не अरे, делаем. जब तुमको करना है, मान लीजिए वृंदावन की, एक तो बाहर की तो करना नहीं है, वृंदावन की Если परिक्रमा уж мы करना है решили तो कभी भी совершить कर लो। парикраму Вриндавана, можно в любое तुमको время совершить. एकादशी से क्या लेना देना? Зачем с Экадашами связываться? तो ये इसको समझा जाता है। अगर इस बंधन में बंध गए तो मूल धर्म से वंचित हो जाए। И если человек все-таки следует этим вратам, अपने это означает, что он отклоняется от своего пути бхакти. इष्ट की आशा न रख के Это означает, что он не надеется на एकादशी की आशा Господа, रख он ली। надеется на Экадаши, на то, что Экадаши спасет его. हमने इष्ट का भरोसा नहीं किया, एकादशी का भरोसा कर Мы लिया, же не верим Господу, верим в मावस Экадаши. की मातम का भरोसा कर Мы верим लिया। в Амаваси, то есть мы хотим плодов от तो этого ये действия. जो भरोसे अपने इष्ट के सिवाय किसी का भी भरोसा होना, ये भक्ति से विरुद्ध है। На кого бы мы इसलिए ни हमको तो надеялись, अपने кроме इष्ट का своего भरोसा है। Господа, это означает, что мы हमको отклонились और от किसी का кармы. तो राख्यो छिड़ाए कर्म के फंगते मैं बहुत चित्त हो तो उनकी रो। श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज बोले, मेरी कर्मों में बड़ी पहले रुचि होगी जैसी भी होगी, Во-первых, तो у нас राख्यो छिड़ाए कर्म के, लेकिन मेरे गुरुदेव जी मेरे स्वामी जी महाराज ने ऐसी कृपा करी, समझा के मुझे कर्म बंधन से, कर्म के बंधा से, जो बहुत बड़ी परिश्रम करते हैं लोग, उनसे अलग हटा दिया। большое желание совершать разные кармы, но мир нас освобождает от этой связи с кармой. मैं बहुत चित्त तो कीरो, मेरा जो मन था उसमें बुरी तरह फंसा हुआ था। Потому что карма нас связывает очень сильно. और क्या, जाति वर्ण विभेद सवै भ्रम, मिट गयो विधिन से सोझीरो। जाति वर्ण का संशय, Потом еще люди думают о भक्ति том, में नहीं जनेऊ जात, кто брахман, кто जाति नहीं кшатри и चलती так है। далее. अगर जाति रखी Если तो वो कभी мы, भक्त नहीं हो। если мы एक считаем काम। себя брахманом или еще वो кем-то, संसार में это उसको बार बार означает, что जन्म мы не लेना। можем стать бхактой тоже. तो जाति वर्ण विभेद सवै भ्रम, तो जाति वर्ण का जो भ्रम है, जो Бхакти संशय не है, зависит от варны или от ашрамы. जाति वर्ण विभेद सवै भ्रम, मिट गयो विधि निषेध सोझीरो। जो विधि निषेध, विधि निषेध कैसे कि कहीं जा रहे हैं, Если человек, मुहूर्त निकलवा के जा रहे हैं, если человек выходит в कहीं соответствии के с लिए यात्रा कर मुहूртом, रहे हैं, куда-то выезжает или делает дела правильно, तो благоприятно. मुहूर्त निकलवाया, मुहूर्त निकलवाया तो फलाने घड़ी में फलाने वेद का सहारा लेके, विधि निषेध का, ये भक्ति में नहीं चलेगा, तो это इष्ट тоже का неправильно. भरोसा नहीं है, Это означает, что человек वेद не надеется विधान на का भरोसा Господа. है। Он надеется на Веду и Веданту. शुभ दिन मंगल है सदा, भजिए श्री हरिदास, वही अमंगल जानिए इन दिन दूजी आस। मंगल तो वो समय है जिस समय हम बराबर बिहारी महाराज का अनन्य भाव से चिंतन कर रहे हैं, Когда мы медитируем на Господа Мадхарича और Махараджи, тогда время हमारा मन благоприятно. Когда उनके наш ум, चरणों के अलावा кроме стоп, और किसी में लग गया, वो सबसे बड़ा मंगल। куда-то еще направился, не к его तो हम стопам, पत्रा то क्यों это दिखवाने самое लगे, благоприятное время. это हम मुहूर्त क्यों निकलवाने लगे जी? Зачем мухурта нужна? कोई मुहूर्त नहीं निकलवाना है। नहीं सहज нужно बिहारी никаких महाराज की मुहूर्त. प्रेरणा से जब प्रेरणा हो, उनके लिए प्रणाम करके Поклонившись और Бхакти चल पड़ना Махараджи, надо начинать делать दंडवत प्रणाम с любой अपने время हिसाब से जो благоприятное. सही हिसाब बने। अच्छा, मान लीजिए
हम इष्ट के अनुयायी हैं और बिना ही मुहूर्त देखे भारे और किसी काम के लिए चल पड़े। В любое यानी время स्वामी мы जी का можем नाम пойти, लेके просто повторяя святые имена, и оно будет благоприятно для нас. और हमको उसका परिणाम, मान लीजिए उसका परिणाम क्या, अचानक हमको उसमें घाटा पड़ा। Если, например, встретилось нам препятствие на пути, हमको घाटा पड़ा उस यात्रा करने में या उस в कार्य путешествии को или करने еще में в какой-то деятельности, घाटा पड़ा, फिर क्या दिमाग में आएगी कि अरे что у हमने нас मुहूर्त в नहीं уме? दिखवाया, А это потому, что я не посмотрел время хорошее इसलिए было, हमको घाटा। поэтому у нас препятствие. तो समझ लेना चाहिए, अगर ये विचार दिमाग में आया Если तो हम такая सच्चे мысль- साधक नहीं। Если такая мысль пришла нам в голову, это означает, что мы неправильный садок. हम सच्चे साधक नहीं है। Низкий. जो ही तुम रखो तो Нужно же понять так, अगर что तुम कांटों में रखो तो वही स्वीकार हमको, как хочешь меня और держи, फूलों में रखो तो а वो भी स्वीकार। я приму любое состояние. Если ты хочешь दोनों तुम्हारी तो चीजें हैं। осыпать в цветах, я буду так दुखी жить. रखो, सुखी रखो, Если хочешь, कैसे чтобы भी я रखो, был ये शरीर का несчастным, वो пусть है। так и будет. तो Это और все सब счастье, несчастье मन का к सोचना है। к телу относится. तो अगर इसमें मन को उलझा के रखेंगे कि हमको घाटा हो गया कि मुनाफा हो गया, नहीं महाराज, घाटा हो मुनाफा हो आप जानो, हम तो करने वाले काम को आपका सारा आपकी कृपा मना के करेंगे। Нужно इसमें говорить, क्या होता है что या бы ни было, это все от тебя зависит, потому что ты, так сказать, управляешь моей жизнью, तो хорошим и плохим. ऐसे महाराज ने बताया। तो राजो छिड़ाए कर्म की फंते मैं बहुत चित्त तो उनकी रो, जाति वर्ण विभेद सवय ब्रह्म मिट गयो विदुन से सुंझीरो, बिहारी बिहारिन दास विश्वास ये दृढ़ झूठन सो व्रत मेरो, बामन क्षत्रिय सो नहीं काज हो तो श्री स्वामी हरिदास को चीरो। बोलो हरि जी महाराज। बिहारी बिहारिन दास विश्वास ये दृढ़ झूठन सो व्रत मेरो, हमारा व्रत क्या है कि हमको बिहारी महाराज की झूठन पानी है, उन्हीं के लिए प्रणाम करना है, उन्हीं के लिए भजन करना है, वो ही है हमारे, इन्हीं की जो कुछ इच्छा से होगा वो। Чтобы не случилось по его воле, пусть ये это व्रत। будет. Это единственный брат и должна быть. एक दशा में रहना है। То есть нужно в одном настроении жить все время. तो बिहारी बिहारिन दास विश्वास ये दृढ़ झूठन सो व्रत मेरो, बिहारी जी महाराज बोले मेरा जो व्रत है बिहार जी महाराज की झूठन पाने का व्रत है, मैं अपने इष्ट की झूठन पाता हूँ, अपने गुरु आचार्यों की झूठन पाता हूँ और मैं किसी की झूठन नहीं पाता। То есть ये нужно हमारा व्रत। есть просад только своего तो Господа. बिहारी बिहारिन दास Гуру. विश्वास ये दृढ़ Тогда झूठन सो व्रत मेरो, Это न единственный брат и बामन должна क्षत्रिय быть. सो कछुकाल, मुझे बामन और क्षत्रिय से कोई लेना देना। С брахманом и кшатрием क्यों? не иметь никакого हो дела. तो श्री स्वामी हरिदास को चीरो, चीरो माने दास, हम तो अपने इष्ट के बिहारी महाराज के दास हैं। Потому что говорит, я это как हमको слуга जाति से क्या लेना? Бихариджи. Какой смысл мне в этих джати? अगर जाति को बीच में रखेंगे, в этих किसी वर्ण को बीच में кастах रखेंगे или варнах, तो भगवत भक्ति से दूर हो जाए, это означает, что человек отклоняется от бхакти. क्योंकि जो को साचो सम्मुख भय दीनो प्यार, कोई भी चाहे भारतवासी हो, चाहे Чтобы ни был ब्रजवासी हो, человек चाहे Браджаваси बाहर или का हो индус или या кто-то यहाँ का हो, कोई भी हो, кто бы ни был. जो सच्चे हृदय से इनके चरणार बिंदुओं में लगेगा То есть тот, उसको кто वस्तु искренне निश्चित придет к प्राप्त его होगी। стопам, बोलो тот जय наверняка श्री придет к нему обязательно. आज का मन में भागिले श्री वृंदावन
Вот он сказал, что вначале встретиться с Господом, это знать, можно встретиться с Ним в этом мире или только после смерти? उन्होंने पूछ रही है भगवान से मिल सकता है, हरि से मिल सकते हैं इस दुनिया में या केवल मृत्यु के बाद? अगर हृदय में बहुत बड़ी तीव्र वो है Если у нас в сердце очень сильная бхакти, तो इस शरीर से भी मिल सकता даже в этом теле мы можем и встретиться. क्योंकि उनके मिलने में कोई भी बाधा नहीं है। Нету никаких препятствий в том, чтобы встретить его. और उनके चरणार बिंदुओं में विशेष मन होना ही मिलना। Для того, чтобы его встретить, нужно очень сильно предаться его стопам. Больше ничего. चारों तरफ से मन हटके उनके चरणों में Нужно लग убрать со जाए। всех сторон свой ум и только ум свой направить к его стопам. आसक्ति होना ही मिलना। То есть, как сказать, дорога к нему – это очень сильная привязанность к нему. Еще хотите что спросить? Ну а как так сделать, чтобы привязаться? अच्छा पूछ रहे हैं, किस तरह आसक्ति ऐसे आसक्ति बनाना? हम अपने जो नियम धारणा है प्रभु से जितना हमारा तीव्रता से प्यार बढ़ता है, Он говорит, насколько сильно, как сказать, с какой скоростью наша любовь возрастает к нему. गुरुजनों से सीख के समझ के Нужно учиться этому от гуру, от старших преданных. उस वस्तु के चिंतन में प्रगाढ़ स्थिति, То есть нужно постоянно медитировать на эти, так сказать, вещи, на все это. उस चिंतन में इतना मन डूब जाए कि हमको अपने शरीर का भी ध्यान न रहे, बैठे और शरीर का ध्यान नहीं, हम कहाँ बैठे। Когда у нас ум полностью в это погружается, то мы даже не замечаем, где наше тело. तो समझ लीजिए वो प्राप्ति। А если такое случится, это означает, что мы достигли того, что хотели. जब तक शरीर का ध्यान है हमको और खट्टे मीठे का ध्यान है, तब तक हम इंद्रिय सुख में लीन हैं। Если мы все еще видим себя в теле, это означает, что мы по-прежнему в телесном восприятии находимся. उनकी कृपा ऐसी है, ये कृपा साध्य वस्तु। Это, конечно, все по милости бывает. कृपा साध्य वस्तु है कि राजा महाराजा राज्य को भी चला रहे हैं, उनको भगवान भी मिल गए। Были такие случаи, когда царь правил своим царством и при этом встретил в этом теле Господа. हैं? कई कई पुत्र हैं Сколько у него сыновей было. और सब राज्य बहुत रानी है, फिर भी उनको Очень भगवान मिल много गए। женщин, и все равно он встретил Господа. ये उनकी कृपा है। Это по милости. ना जाने हरि कारुच माने, Потому что никогда не знаешь, кому проявит милость Господь. लेकिन गुरु प्रणाली अनुसार साधक को बड़ी तीव्रता के साथ में Но нам нужно очень стараться свою садхану исполнять. С большой जैसे गुरु скоростью. मंत्र है, Как гуру мантру, например, да? अधिक से अधिक गुरु मंत्र का जाप करना Нужно побольше читать мантры, которые гуру дал. और उनके रूप का चिंतन करना И нужно медитировать на сварупу Гуру Хари. और धाम में वास करना, И нужно жить в дхаме Господа. उनकी लीला का चिंतन करना। Нужно медитировать на лиле. बाई चांस धाम में भी अखंड वास नहीं हो, Даже если не получается жить в дхаме все время,
तो जहाँ भी रहे ऐसा माने मेरे साथ ही मेरे हरि है, मेरे साथ। Даже если мы уезжаем из Дхама, нужно видеть, что как будто со мной Хари, как будто Вриндаван со мной. Медитировать. अपने आप को उनसे अलग न मानो, Не нужно считать себя отдельным от Вриндавана. क्योंकि हृदय में तो विराजे रहते हैं। Потому что в сердце живет Господь. इस तरीके का अपने मन में पुष्टता हो जाती है तो इस सब प्राप्ति के लक्षण हैं। И когда ум полностью погружается в него, это означает, что мы достигли его. ये बात और इस शरीर से ध्यान खताना किस तरह शरीर से कैसे ध्यान अपना ध्यान खताना मतलब देखो, अपने आप को नहीं मानना है शरीर जैसे कि कभी कभी रोड के किनारे खड़े, это я спросила, как не считать себя телом. Он говорит, например, стоим мы на краю дороги. रोड के किनारे खड़े और हमारा ध्यान और जगह है, А мы смотрим в какую-то другую сторону, стоим на краю дороги. और वहीं खड़े और ध्यान अगर और जगह है तो पता नहीं चलता है कि कौन से नंबर की गाड़ी चली गई। И тогда мы не заметим, какой номер машины проедет мимо, если мы не और смотрим ये भी внимательно. कभी कभी ज्यादा ध्यान दूसरी जगह होता है तो ये भी पता नहीं चलता कि यहाँ होकर गाड़ी गई है कि नहीं गई और आवाज करती हुई गई है गाड़ी। А иногда мы вообще даже не замечаем, что проехала машина, даже не слышали, когда она сигналила. होता है ना, Бывает такое? तो एक यहाँ का उदाहरण है। То это вот внимание, то есть куда мы внимание свое направляем. Это пример, как мне думать о теле. उसी प्रकार ऐसी तल्लीनता प्रभु के चिंतन में То же самое нужно так сильно медитировать на Господа, чтобы не замечать тело. वो ही साक्षात्कार। То есть это самое важное, так сказать. А когда же болеешь, очень сильно начинаешь концентрироваться на больном теле, например. अच्छा पूछ रही है कब बीमारी आते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान शरीर की तरफ जाता है तो क्या करना है देखो ऐसा, ये भी माया का माया खींचते हैं देखो ऐसा है, जल फल औषधि जो कुछ खाई, ये शरीर अपना नहीं है ना, это не наше тело по-любому शरीर अपना नहीं है। не наше оно और शरीर को युक्ति और भजन होगा शरीर से ही, но мы этим телом совершаем баджан भजन बनेगा शरीर से ही। через тело तो जल फल औषधि जो कुछ खाई, जो कुछ जल लें, फल लें, औषधि लें, दवा लें, если мы будем есть воду фрукты лекарства तो वो भी प्रभु का नाम लेके उनको अर्पण करके, то нужно конечно все это принимать предложив Господу да? Даже, с его святыми именами съедать всё. даже лекарства? Даже лекарства. जल फल आचार्य लिख रहे हैं, जल फल औषधि जो कुछ खाई, Что бы мы ни ели, надо предлагать Господу и और принимать. गुरु गोविंद ले चढ़ा, उनको चढ़ा। Ему нужно предлагать Гуру Говинде. आचार्य कह रहे हैं, ज्यों पशु हितनित देत करब खर, धनी दूध के लोभा जैसे धनी। Так как жадный человек, да? जैसे मालिक गाय को, भैंस को Например, кто-то держит корову. एक दूध के लोभ से, Для чего? Для того, чтобы молоко надавало. गाय भैंस की बहुत बड़ी सेवा और चकाचक माल खिलाता Нужно है। очень хорошую еду кормить, чтобы много молока было, да? उसी प्रकार भजन करने के लोभ से शरीर की भी सेवा करना, Для этого нужно таким же образом содержать это тело, как корову, чтобы оно баджан делало. Хорошо кормить его и так далее. Ухаживать, как корову. कि इससे भजन होगा, इसलिए इसकी सेवा कर रहे हैं। Благодаря этому телу мы баджан будем делать, тогда нужно его севу делать. अगर ये भजन नहीं करता है А если это тело баджан не делает, तो इसकी कोई कीमत ही नहीं। тогда нет никакой ценности в этом теле. परंतु भजन तो शरीर नहीं करता, भजन तो कुछ और करता है शरीर. वो ठीक है, मन का विषय है, लेकिन क्रियाएं जो होती हैं शरीर से, Ну, говорит, да, баджан, конечно, не тело делает, но все вот действия он тело совершает, чтобы дойти куда-то там, что-то сделать, петь तीन там. प्रकार का भजन है, Три вида баджана бывает. मानसिक, कायिक, वाचिक। Бывает через речь, через тело и через ум. तो मन से, काया से और वचन से, तीन प्रकार से भजन है। То
есть баджан бывает 3 видов. Значит, языком, умом и телом. गुरुजनों की, बड़े जनों की सेवा शरीर से होगी, Например, служение с вот другим мы делаем, гуру и так далее. Это через тело, да? वो भजन है। Это тоже баджан. Ну что, все, да? Ну, Что еще хотите спросить? последний, наверное. Давайте. А милость, она же, то есть наши усилия зависят от того, придет к нам милость Господа или нет. Он же говорит, милость не ко всем приходит, и неизвестно как, и это все. कृपा की बारे में पूछते हैं क्योंकि कृपा हमारा चेष्टा से और कुछ चीज़ों से वो तो अलग है मतलब कृपा अपना रास्ता निकलते हैं मतलब हमसे तो देखो, कृपा अगर बिहारी जी की तुम पर हरि की कृपा नहीं होती तो आप वृंदावन नहीं आ सकते। Если бы не было милости Хари на вас, то вы бы не приехали в Бихарджи, не приехали бы в Вриндаван. प्रथम कृपा अगर उनकी कृपा नहीं होती मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती, Если бы не было на вас милость Хари, вы бы не получили человеческое рождение. और मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद वृंदावन से संबंध, भारत से संबंध, И даже получив человеческое тело, вы еще связались с Вриндаваном और वैष्णवता से संबंध, и с Вайшнавами. भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति, То есть ये вы सब कृपा के लक्षण हैं। по милости, как сказать, Господа Кришны, вы пришли к его стопам, правильно? Это значит, что на вас есть милость. उनकी अनायास ही कृपा, जिसको याचना भी नहीं करी, अनायास ही बिना कृपा के यहाँ नहीं आए। Вы же не просили эту милость, она сама к вам пришла. Это означает, что милость, она не заставляет себя долго ждать. आगे भी उनकी कृपा मनाते हुए, हे प्रभु आपने इतनी कृपा करी, हम कहाँ से कहाँ पड़े होते, आज आपने इतनी कृपा करी, तो आगे भी कृपा करने वाले आप ही हो, हमारा सामर्थ्य Но कुछ नहीं। нужно понять, что если до сих пор нас Господь привел, Он и дальше будет вести. Потому что сами-то мы не можем двигаться в Его сторону. Но просто надо так молиться, что раз до сих пор Ты привел, веди меня и дальше. अपना सब कुछ क्रिया करते हुए अपना बल नहीं समझे इतना। Нужно все делать самому, но не нужно считать, что это по своими силами мы делаем. इष्ट का बल, Это мы делаем силами Господа. जब इष्ट का बल समझेंगे तो उनकी कृपा होगी, अगर अपना बल समझेंगे तो वो कृपा। Если мы будем делать все опираясь на силу Господа, значит будет милость. А если мы будем считать, что мы это все из своих сил делаем, то не будет милости. वो जी, अगर अपना बल करके यूं तो हर जीव पे एक साधारण जीव पे हुई इनकी कृपा है, Потому что милость на всех есть, он на обычный жив милость свою проливает. लेकिन कृपा के प्रकार है। Но разного вида милость бывает. जैसे किसी का बड़ा आश्रम बन जाए ना, Например, кто-то построил большой ашрам, да? वो भी कहता है कि मुकर ठाकुर की बड़ी कृपा है, Он говорит, большая милость Господа на меня. लेकिन वो बढ़िया कृपा ना है जिसका बहुत बड़ा आश्रम हो गया। Это какая же милость, что за милость такая на जो меня? मूल कृपा तो अलग विषय है। Потому что главная милость это не в этом состоит. संसार में बहुत बड़ा जिसका सम्मान हो जाए, राजा बन जाए, वो भी कहता हरि की मोरे पे बहुत कृपा है, मैं सबके ऊपर अधिकारी Или हूँ। человек говорит, он стал царем там или каким-то пост какой-то занял, говорит, большая милость Хари на меня. На самом लेकिन деле это जो- не настоящая милость. लेकिन जो विज्ञ संत हैं, एक झोपड़ी में बैठे हुए हैं, वो उसको कृपा नहीं मानते, Но тот, кто отреченный, он не считает это за милость. वो उसको फंसना मानते हैं। Он считает, что это большая проблема. Люди в проблеме сидят. Это не милость. कृपा वही है कि ये मन संसार के भटकाव से रुक के उनके चरणों में अखंड लग जाए। На самом деле это настоящая милость. Это тогда, когда мы уходим из этого мира и только о его стопах думаем. Тогда это настоящая милость. और उनसे याचना भी यही करनी है उनके चरणों में, हे बिहारी जी महाराज, कि हमारा मन आपके चरणों में। И нужно и просить об этом. Бихаджи Махарадж сделать так, чтобы он был возле твоих стоп всегда. और ये गुरुजनों की सेवा, बड़े जनों की अपने И нужно, конечно, सेवा करने совершать से ही севу. कृपा प्राप्त। Еще, когда мы делаем севу, то тоже на нас большая милость. Гуру сева. ये
बड़े पता है, दीनता में, सेवा में कृपा В से। смирении тоже большая милость приходит смиренным. Хотел что-то по поводу вот врат. Ну то, что вот я не знаю, как сформулировать вопрос. Привык к вратам, да? Не то, что привык, но мне кажется, когда человек как-то живет, и выкадыш, он, может быть, какие-то усилия более сильные делает в сторону Господа. अच्छा बता रहे जो एकादशी व्रत जो है तो इसके विचार से इसी समय पर आदमी और ज्यादा कोशिश करते भगवान की तरफ आना है इसको ऐसे रखते हैं बात यह है, дело вот в чем क्या है? हैं? भैया पूछो। समझा? ये अपनी अपनी बात अलग अलग है, да немного разные такие точки зрения бывают. लेकिन मूल धर्म में Но самое главное कोई भी व्रत नहीं चलता। вообще-то не нужны никакие врата. ये तो एक जो है एकादशी स्वरूपवान है। Потому что Экадыши имеет свою сварупу, то есть это личность. Она живет на вокруг. इधर तो इष्ट और इधर एकादशी, С одной стороны, вот сидит наш Господь, а вот и сидит Экадыш. Это две разные личности. तो बात तो दो हो गई, एक बात कहाँ है? Они двое. Тогда где будет наше, как сказать, полное предание? Мы предаемся другой личности. परंतु कोई लोग ऐसे कह रहे जो शंकर को पूजा करने से हम भगवान की तरफ जाते हैं और किसी को पूजा करने से Да, मदद именно. करने वाले हैं ऐसे बता रहे हैं. वो ठीक है, विरोध नहीं, Да, это на самом деле, конечно, они не, как сказать, не против того, чтобы мы шли к Господу. जाकी तू प्राप्त चहे ताही को नित से और भूल साधे और को रसकन दीनो भेद। रसिकों ने भेद दिया है कि जिसकी प्राप्ति करनी है उसी को सेना है, दूसरे को बिल्कुल भी नहीं सेना। Это, конечно, правильно, что люди, как сказать, что все полубоги и так далее, они не против. Но сам Господь, Он будет, не будет нас считать своим, потому что мы через кого-то пришли. Он будет нас считать своим только тогда, когда мы к Нему напрямую придем. वो एकादशी के मातम का तुमको प्रसंग शायद सुना होगा पहले। तो वो प्रसंग क्या था, मार में के देवताओं के बीच में नारद जी पहुंच गए थे। Это история помните, да? Как Нарада пришел к полубогам и увидел Экадыша, сидящего там среди полубогов. नारद जी महाराज पान खा रहे थे А Нарада Махарадж ел пан. और एकादशी को पान खाते नहीं है, А во время Экадыши нельзя пан принимать. और देवलोक में सभी व्रत थे, एकादशी का दिन था। И в это время полубоги, они все соблюдают Экадыши врату. यही नहीं कि व्रत यहीं रहते हो, देवलोक में भी रहते Это हैं। не то, что только здесь соблюдают эту врату. Полубогов тоже врату соблюдают. तो नारद जी एकादशी के दिन पान खाते हुए और Он в देवताओं это की सभा में время, पहुंच गए। а он в это время зашел в это общество полубогов и ел пан. वहाँ एकादशी महारानी साक्षात रूप से विराजमान И थी। в это время сидела сама Экадыши Махарани там, в этом собрании. तो नारद जी से किसी देवता ने कहा И сказали полубоги: कि महाराज आप तो देवऋषि नारद हो, Нарада, ты божественный ऋषи. आप एकादशी के दिन ये पान क्यों खा रहे? Почему ты ешь пан во время Экадыши? नारद जी बोले मैं हरि का प्रसाद खा रहा А हूँ। Нарада сказал, что я вкушаю просад Хари. बोले प्रसाद है या कुछ है तो पान? А ему сказали, просад или что-то еще, это пан. कि इसका जवाब एकादशी, नारद जी बोले इसका जवाब एकादशी महारानी विराजमान है, इन्हीं से И पूछो। тогда Нарада сказал, спросите ответ на этот вопрос у самой Экадыши Махарани. अब एकादशी जी महारानी के पास पहुंचे, सभी लोग वहाँ И они बैठे। все подошли к Экадыши Махарани.
तो एकादशी ने बताया सभी को И она всем сказала. कि भैया प्रसाद के आगे मेरा मातम कुछ नहीं है। На самом деле, перед, как сказать, возвышенностью просада я совершенно, так сказать, низкое положение занимаю. कहने लगी एकादशी के वचन Она है сама начала говорить об этом. कि प्रसाद का मातम ऐसे मानो जैसे समुद्र То слава просада, как океан, और मेरे व्रत का मातम ऐसे बूंद। а врата, которые следуют ради меня, это как маленькая капля в этом море. प्रसाद का मातम ऐसे चिंतामणि Или как просад, это как чинтамани, камень और желания. व्रत का मेरे व्रत का मातम ऐसे मानो जैसे कौड़ी। А моя врата, это как песчинка. और बोली कि प्रसाद हरि के श्री मुख से स्पर्श होता है Потому что просад – это еда, которую коснулся Хари своим ртом. और मैं तो उनके चरण स्पर्श के लिए इच्छा करती रहती हूँ, फिर भी नहीं मिलता А है। я только надеюсь коснуться его стоп, и то мне не разрешают. ये एकादशी के वचन, Сама Акадыши сказала об этом. इसलिए सभी देवता लोग समझ गए Поэтому все полубоги поняли. कि नारद जी आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। Ты по-своему прав совершенно, Нарда. तो ऐसे बिरले इस धर्म को समझ पाते हैं, То सब नहीं समझ पाते। этот харму не в состоянии понять все, только некоторые понимают этот एक харму. जगह संस्कृत में На санскрите написано в одном मैंने месте. पढ़ा, कौन सा काव्य उसका ध्यान नहीं रहा है। Мы сейчас не помню где, но это написано. भगवान शंकर और Господь Шанкар पार्वती को समझा रहे हैं Парвати рассказывал, कि जो हठपूर्वक अपने गुरुओं से समझ के और हठपूर्वक जो एकादशी के दिन тот, кто в день Акадыши और एकादशी का महात्म न समझ के हरि के प्रसाद का महात्म समझता है, वो Если परम बड़भागी। сам Шива говорит, что тот, кто благодаря объяснению гуру понял величие просада, и они Экадыши врата, тот наиболее возвышенный Махатма. हठपूर्वक जो प्रसाद का महात्म समझता है, एकादशी का नहीं समझता, वो बहुत बड़भागी। То есть это очень возвышенный и удачливый человек, тот, кто понял, что, что просад выше Экадыши врата. परंतु ऐसे महात्मा होते हैं जो बीमारी के समय में वो शरीर का ध्यान नहीं करते हैं। मतलब हरि का हमारे लिए ऐसी स्थिति, हरि हमको ऐसी स्थिति दे दिया, डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये तो सही है नहीं है? हाँ हाँ, कैसे मतलब कोई महात्मा ऐसे होते हैं जो बीमारी के समय में डॉक्टर के पास नहीं जाते, डॉक्टर का भरोसा नहीं करते, केवल हरि का भरोसा करते हैं। बहुत ऐसे संत हुए। अच्छा, हमारे बिहारेंद्र जी महाराज ने कभी डॉक्टर के पूरे जीवन भर एक गोली नहीं खाई। на самом деле очень многие, как святые, даже во время болезни они не обращаются к докторам, они просто надеются на Господа. जिन्होंने वाणी को लिखा है पूरे जीवन पर्यंत कभी किसी के वैद्य के पास नहीं। लेकिन सब तो ऐसा नहीं कर सकते Но все так не могут делать. हैं। तो साधारणों के लिए बताया कि जल फल औषधि जो कुछ खाई, जो कुछ खाना है, औषधि है, जल है, ठाकुर को अर्पण कर देना। То есть все, что мы съедаем, даже лекарства, надо предлагать Господу. क्योंकि साधारण जीवों की इतनी सामर्थ्य नहीं Потому है। что мы не в состоянии следовать такому. तो मतलब इस रास्ते में थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं शरीर के लिए और जो भी कुछ हो हाँ कोई मदद होता है। देखो, उनके ऊपर इतना बड़ा भरोसा होता है ना, कोई करके देखा है तो रोग भी होते ना, रोग भी ऐसा भरोसा पूर्ण रूप होने पर रोग भी किनारा करने लगते हैं अपने आप। На самом деле, если у нас есть очень такая сильная вера, и даже если мы заболеем, то все равно эта болезнь сама собой уйдет очень быстро. और मान लीजिए साधक ऐसा होना चाहिए, उसको रोग से भी नहीं घबराना है। То есть садок не должен бояться болезни. अगर रोग को उसने रोग मान लिया, रोग से व्याकुल होके ये मन में आ गई, अरे हम इतना भजन कर रहे हैं फिर भी हम इतने दुखी रहते Не हैं, надо думать, что мы столько божен совершаем, и все равно мы несчастны.
ये मन में आ गई ना वो सच्चा साधक नहीं। Если это пришло к нам в ум, это означает, что мы не настоящий садик. क्योंकि ये रोग जो आते हैं पूर्व कर्म का भोग है। Болезнь – это предыдущих рождений, так сказать, результат предыдущих рождений. इस जन्म का या पूर्व जन्म का अपने कर्म के भोग के कारण रोग है। Это плоды предыдущих действий наших. А садхана? Это же тоже какая-то, можно сказать, врат, или это не врат садхана? Учри साधना व्रत नहीं है, साधन जो हम साधन करते हैं ये व्रत नहीं है। Вставать рано утром. सुबह जल्दी मतलब जागना और फिर पूरा शारीरिक साधन करना ये व्रत नहीं है। Нет, это не врат. Врат это когда вы для своего желания чего вы хотите. Потому что такое Экадыши, видите, сколько дает много всего. Если Экадыш соблюдаете, то будет, все будет, там описано. Ну просто я не считаю обычно, я просто... Ситуация такова. क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं सुबह जग के, इसमें कोई बीच में दूसरा इष्ट नहीं आ रहा है। Потому что то, что мы делаем садану мы делаем для чего? Для своего Господа, не для кого-то и не для чего-то. Вот, просто для своего Господа. जग रहे हैं तो अपने इष्ट के लिए जग रहे हैं। Просыпаемся мы для своего Господа, правильно? सो रहे हैं तो उनके लिए सो रहे हैं। Спим для Него, спим. Спим для Него. ये है ना, और वहाँ तो एकादशी का है ना, एकादशी के लिए जग रहे हैं, वो एकादशी के लिए А вот в Экадыше мы просыпаемся для Экадыши и делаем врату ее, а не для Господа. अगर किसी को भूखा रहना है, А если кто-то должен поститься, да? भूखा रहना है किसी को, Нам нужно попаститься, например, да? तो अपना, जैसे कि डॉक्टर ने बताया किसी ने, Доктор сказал, например, कि кому-то, तुमको 15 दिन में भूखा रहना, नहीं तो शरीर सही नहीं रहेगा। если ты не будешь поститься 15 дней, иначе твое тело болеть будет, да? Например, доктор дает तो совет. एकादशी के दिन मत बांधिए, То не нужно к Экадышам это приравнивать. ऐसा बांध लीजिए कि हमारे जैसे भगवान कृष्ण के उपासक हैं, Например, пасок Кришны. तो भगवान कृष्ण अष्टमी को प्रकट हुए, Например, Кришна появился в Аштаме, да? तो हमको 8 को भूखा रहना है। Это не означает, что вот 8-й день Луны мы должны поститься. तो वो लक्ष्य हो गया सीधा अपने इष्ट से। Ача, ये совет. То есть, когда вы поститесь когда явление Господа Кришны, да? Джанмаштами. Джанмаштами. Яджапи. Это означает, что вы для Господа поститесь. Но когда вы в Экадыше поститесь, это не для Господа. Это для Яджапи. своего интереса. ये Понимаете? केवल एक बीमारी की वजह से बताया, Можно поститься если человек болеет. Просто чтобы тело сохранить. इष्ट कभी नहीं चाहते कि भूखे रहो कि व्रत रहो। Господь не хочет, чтобы мы постились и чтобы мы страдали. Он этого не хочет. जैसे कि हमारे आचार्य लिखते हैं Как наши ачарьи говорят, कि भूखा रहना नहीं है, व्रत करना नहीं है, не надо врату совершать, не надо поститься, не надо голодать. लेकिन 4 रोटी की भूख हो तो 1 रोटी खानी है। Но если вы хотите съесть 4 роти, съешьте одну вместо этого. Чтобы 1 здорово रोटी было. खानी या 2 रोटी खानी है, А если ты хотела 1 или 2 роти съесть, да? जिससे कि शरीर भी ठीक रहे Чтобы и тело было здоровое. और आलस भी ना आवे। И не было лени. Если ये है। Вот так. То есть просто ограничивать себя немножко. व्रत रहना तो अपने इष्ट का आसरा छूट जाता है, उस व्रत का आसरा रह जाता है, Потому व्रत कर रहे हैं что हम, когда люди अहम हो जाता है। врату совершают, у них возрастает ложное эго. Я совершаю врату. Означает, что они от своего Господа уже отвернулись в этот момент. Так что поститесь только на Джанмаштами. Ну, на явление читания, там, на такие дни. Да? Потому что Господь Читания сказал, если ты не хочешь пойти в ад, ты совершай Экадыши. А что, боитесь ада? Там как раз это и было сказано, чтобы людей попугать. Ну, не знаю, что я боюсь, непонятно. Не читание Махапрабху на Батаде इसकी माँ को यदि आप नरक में जाना नहीं चाहते तो एकादशी व्रत करो। तो इस शब्दों से ये सब गौड़िया मत एकादशी व्रत करते हैं, नरक में नहीं जाना, बात ये है। और तो कुछ नहीं लिखा हुआ है एकादशी के बारे में।
ये लिखा हुआ है कि नरक में नहीं जाना है। हाँ, यदि नरक में नहीं जाना तो एकादशी व्रत करो, ये कहा। ये कहीं ये भी लिखा हुआ है, मैंने तो वो ग्रंथ पढ़े नहीं है हाँ। वो ज्यादा। ये भी लिखा हुआ है किसी ग्रंथ में कि एकादशी करने से ठाकुर जी मिलेंगे। अच्छा, इनको नहीं नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। लिखा है कहीं? ना ना, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। कर उपाय पचमरे तरे भवसागर समदम। आचार्य कहते हैं, Говорит, что все ачарьи говорят, что просто соблюдая кадыши, вы не попадете в духовный мир. बहुत तेरे ये व्रत होम में इनके करने से भवसागर से जीव पार हो जाता है, नरक में उसको नहीं जाया जाता है। То есть невозможно, соблюдая просто враты, пересечь этот материальный мир и, как сказать, ये попасть в बिल्कुल духовный ठीक мир. है, बिल्कुल सत्य है। तो आचार्य हमारे भी कह रहे हैं कि कर उपाय पचमरे तरे भवसागर समदम, भवसागर से पार हो जाता है, नरकों में नहीं जाता। लेकिन भगवत ने मिले कहें कर कोविद बेगम, उनको हरि प्राप्ति हुई। Но соблюдая враты, что вы можете сделать? Вы действительно не попадете в ад, но вы не достигнете Господа. भवसागर से पार होना और हरि प्राप्ति में होना То बड़ा есть вы अंतर। можете попасть максимум в Брахмаджьоти, соблюдая враты, но не дальше. До Господа вы не дойдете, соблюдая враты. फिर जन्म होगा, Опять родитесь потом. जन्म मरण का बंधन नहीं करता। То есть невозможно уйти от рождения и смерти. Нет окончательного освобождения. Не попадайте к Господу Хари. एकादशी के बदले में, एकादशी व्रत करने के बदले में बहुत बड़ा सुख प्राप्त होगा। То есть, соблюдая кадыши, вы достигаете очень хорошего материального благополучия. स्वर्ग मिलेगा Можете достичь индралоки. और बहुत सुखों को भोग के फिर जन्म मिलेगा। И после того, как вы насладитесь этими плодами, вы опять родитесь. हरि प्राप्ति नहीं होगी। Вы не достигнете хари, соблюдая кадыши. Вот так вот. Новости, да? Следуйте за толпой, никуда не придете. Не, ну я как-то читал так и что-то, ну как-то они не особо गीता जी вдохновляют. मुख्य ग्रंथ है, गीता जी में कहीं लिखा है एकादशी के लिए? Вы где-нибудь в Гите читали? Гита — это самое главное. Там написано, что через Акадыши вы можете хари достичь. केवल एक ही जगह में ये था जो महाप्रभु ने बताया थे अपने माँ को, एकादशी व्रत करो। यदि परंतु महाप्रभु उन्होंने वो युग अवतार था, वो सब लोगों के लिए, वो जैसा सादा वो- लोगों के लिए बताया थे, ये बात है। जैसे भक्तों जैसे के लिए नहीं बताया थे, ये साधारण लोगों के लिए बताया थे। युग अवतार था। महापुरुष ऐसे होते हैं हाँ। तो जैसा हो जीव उसको ऐसा ही सहारा लगा के थोड़ा आगे बढ़ा दे। जैसे प्रकृति का। Ну вот он говорит, например, почему так Махапрабху сказал? Потому что он был, во-первых, юга-аватар, и во-вторых, он был, как сказать, какая бы возможность ни была человека продвинуть немножко, то он давал эту возможность для людей. А юга-аватар это означает для всего населения человеческого, अच्छा, понимаете? चेतन महाप्रभु जी एकादशी व्रत करते थे क्या? हाँ। हाँ, तो वो जो है सब लोगों के जैसे भगवान कृष्ण ने वो भगवान राम जी ने और पिंड भरे। Например, Бхагаван Рам, да, он соблюдал пинды он приносил своим предкам, да? ऐसा देखा है पिंडदान में क्या किया, लेकिन भक्त कोटि में आएंगे तो पिंडदान बिल्कुल निषेध है। Но если человек предан, то ему нельзя совершать пинду, иначе он отклонится от своего пути. То же самое и Господь Чайтанья, он был, как сказать, он был как Господь сам, да? То есть он мог это делать, кадыш соблюдать, но это не для бхакт. не जैसे для कि бхакт. भगवान कृष्ण गीता जी में Например, Кришна говорит в Гите, चौथे अध्याय में ये भी कहा है कि तुम कांकिता करणाम सिद्धि में देवताओं का यजन करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। если вы будете совершать яги деватам, полубакам, это означает, вы достигнете ситхи. लेकिन अंत में 18वें अध्याय में कह दिया कि किसी को नहीं पूजना। Но потом он говорит, не надо никому поклоняться, в 18 главе. तो ये अवतार, अब वो भी अवतार है, Потому что и Чайтанья Махапрабху аватар, и Кришна аватар, то есть они дают наставления для всех. Но то, что они говорят в конце, это самое важное. То, что в середине, это для более таких और обычных. जैसे जैसे जो लायक होते हैं उनको वैसी वैसी व्यवस्था कर। Потому что кто бы ни был там, кто подходит к этому, тот примет это наставление. А кто не подходит, тот не примет. Ну что, пойдемте, уже 7 часов. Ночь на дворе. Ну ладно, тогда. Давайте. А можно его сфотографировать? Нет? Ну, а кто почему?